भैया किधर जाता है? किधर जाता है? किधर? वो बॉटल लेके किधर जा रहा है? हाँ, बाथरूम अंदर के टॉयलेट नहीं है? नहीं, अभी तक मना नहीं है। तुम उधर काम करता है? हाँ। लेबर है? हाँ। तो तुमको कंपनी ने देना चाहिए ना। इधर ऐसा गवर्नमेंट जगह पे कैसे आता है? इधर कैसे आता है? अभी तक बाथरूम बना नहीं है। बाथरूम बना नहीं? कितना साल हो गया तो फिर इसको? हम लोग वो तो इधर कितना आदमी, 10-12 आदमी होगा। 10-12 आदमी? हाँ। प्रशांत, तुझ्या फाटल्यान पळय आता हे कन्स्ट्रक्शन चलता प्रेसकॉनाचो प्रोजेक्ट आणि तेंचे आता तुवें आता पयले विटनस आहा तूं हे जे लेबर आहा पळय ते टॉयलेटीक भायर येता तेजे तुजें आता कितें म्हणपाचें? व्हेरी सॅड गजाल, कित्याक आमी इन्स्पेक्शनाक वयताले आतां. एक इन्स्पेक्शन आसा आमचे RNG हेजे कडेन. सो ते इन्स्पेक्शनाक वयता आसतना आमकां वाटेर 2-3 जाण वयता आसतना दिसले बॉटल घेवन वयताले. जेन्ना आमी तांकां क्वेश्चन केलो ते म्हणटात आमी टॉयलेटीक भायर सरल्याक म्हणून सांगपाक लागले. आमी म्हणटा आमी विचारलें ताका टॉयलेट ना टॉयलेट म्हणपाक लागलो, अजून जावना म्हणपाक लागलो, वचून येवन पळया म्हणपाक लागलो तुमी. आतां ही व्हेरी दुख्खाची गजाल आसा की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट भितर टॉयलेट ना, तांकां लेबरांक कांय फेसिलिटी ना. हेज्याय पयलीं आमी कंप्लेंट दिल्ली तांकां. हेज्याय पयलीं लोकांनी सांगलेलें आमकां की टॉयलेटीक जे लेबर आसा ते भायर येतात म्हणून सांगलेलें आनी आमी तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली हेजे पयलू. आतां परतून आमी तांकां आयज म्हणटा तुमी रेड हँडेड तांकां धरलेल्या भशेन आसात, कित्याक तुमी रिपोर्टरूय आसा वांगडा आनी आमीय आसा हांगसर. सो ही व्हेरी बॅड गजाल. आमी तांकां क्वेश्चन करतले, हेजेर तांकां नोटीसूय धाडटले आमी. जे ओपन डेफिकेशन चल्लां हांगसर. आमची गव्हर्मेंट सांगता आमकां 100% ODF फ्री अशें करतात, आनी पूण आतां हे आसा हांगसर जे प्रोजेक्ट आसा तांकां टॉयलेट ना भितर. ही दुख्खाची गजाल आसा. हेजेर आमी एक्शन घेतले. मुखार हेजेर कितें आसा तें आमी मुखार करतलेच. आनी हेल्थाक बरयतले, कित्याक हेल्थान एक्चुअली आतां तें पळोवपाक जाय, कित्याक हेल्थाक पडटा हें सगळें सारकें. हेल्थान तांकां जी NOC दिल्या कितें दिल्या ती आमकां हें तांकां हेल्थाक कळुचें पडटलें, कित्याक लागून हेल्थाचो इशू आसा, कित्याक लोकांचो हेल्थाचो इशू आसा. कित्याक हांगसर देवळा कडल्यान देवळा कडेन लोक खूब जाण वयतात, हें करतात, आमच्या देवाक पांय पडोवंक वयतात. सो हो एक वायट गजाल आसा. ही एक अशी गजाल जावपाक जायना ही गजाल हांगसर. सो हांव रिक्वेस्ट करतां आमच्या सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करतलो जाता तितले बेगीन हांकां नोटीस धाडपाची म्हणून.